जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सन ऑफ बंगाल न्यूज़, आवाज़ बंगाल की। आपके साथ भी, आपके पास भी। तो आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पे, ना ही ये राजनीति है ना ही धार्मिक। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर। जिस तरह लगातार बारिश, जी हाँ, जिस तरह लगातार बारिश हो रही है और लगातार कल भी हुई है और आगे भी होने का दिशा नजर आ रहा है बारिश। इस बारिश में लोगों के मकान तो भीग रहे हैं, लोगों के छत तो भीग रहे हैं, सड़कें जो है वो भी भीग रही है। मगर इसी बारिश में जानलेवा एक जो मच्छर है वो भी जन्म ले रहा है, जिसे हम लोग डेंगू कहते हैं। क्या ये डेंगू मच्छर कितना खतरनाक है और कहाँ तक ये लोगों को नुकसान पहुंचाएगा? और लगातार जो शिल्पांचल में, कोलांचल में नजर आ रही है बारिश, बारिश का जो पानी है, ठहराव जो है, कई गड्ढों में नजर आ रहे हैं, कहीं लोगों को घरों में जम रही है। उस जमे हुए पानी से डेंगू पैदा हो सकता है और वो कितना घातक घातक हो सकता है, उसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं रानीगंज के बीएमएचओ के पास। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बढ़ते पानी को देखते हुए डेंगू से बचने के लिए हेल्थ स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। सबसे पहले आपका सन ऑफ बंगाल में स्वागत है सर। थैंक यू। ये बताइए कि जिस तरह आप भी देख रहे हैं, रानीगंज में मैं भी हूँ और आप भी है, जिस तरह बारिश हो रही है, जगह जगह पे बारिश का पानी जम रहा है, इससे डेंगू होने का अंदेशा नजर आ रहा है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? डेंगू অ্যাকচুয়ালি তো রেনি সিজন বর্ষাকালে বেশি হয়। পরিষ্কার জল যেখানে জমে সেটা বাড়ির মধ্যেও হতে পারে, বাড়ির আশেপাশেও হতে পারে, রাস্তাঘাটেও হতে পারে। যেখানে জল জমবে এবং জল যদি ১ সপ্তাহের বেশি যদি জমে থাকে কন্টিনিউয়াসলি, তাহলে সেখানে লার্ভা হয় এবং সেখান থেকে ডেঙ্গু মশা এডিস জন্ম হয়। আর এই মশা যদি কামড়ায় তাহলে ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। अच्छा, ये डेंगू जो होता है सर, तो इसका लक्षण क्या, मैंने क्या कैसे समझ में आएगा लोगों को कि मुझे डेंगू मच्छर ने काटा? ডেঙ্গু মশা কামড়ালে এমনি নর্মাল মশাদের মতনই যেরকম অনুভূতি হয় সেরকমই হবে। सिम्टम क्या क्या रहेगा? হ্যাঁ, কিন্তু প্রথমে আমাদেরকে ডেঙ্গু মশাটা আমাদের চিনতে হবে। আমরা যদি চাই তাহলে আমরা চিনতে পারবো। হ্যাঁ, অন্যান্য মশার থেকে ডেঙ্গু মশা একটু আলাদা দেখতে হয়। সাদা আর কালো স্ট্রাইপ থাকে ওর গায়ে, সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি। আর মশার বসার ধরনটা দেখে আমরা বুঝতে পারি। आप लोग भी सर का बात को गौर से सुने कि जो डेंगू मच्छर होता है वो किस प्रकार का होता है, किस रंग का होता है। सब दर्शकों को एक बार और बताएं कि डेंगू का क्या मैंने कैसा होता है। হ্যাঁ, ডেঙ্গু মশা যেটা হয় সেটা সাদা আর কালো স্ট্রাইপ হয়। হ্যাঁ, সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি। আপনিও দেখলে বুঝতে পারবেন যে অ্যানোফিলিস বা কিউলেক্স মশা যেরকম মোটামুটি যদি দেখেন তাহলে খুব কাছে থেকে যদি না দেখা হয় তাহলে একই কালারের মনে হবে। কিন্তু ওই ডেঙ্গুর যদি মশা যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনি দূর থেকে দেখলেও মোটামুটি বুঝতে পারবেন যে এটা ওই মশার থেকে এটা আলাদা। কারণ এর গায়ে একটু ডিফারেন্স আছে, মানে চোখে দেখলে আপনি ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন। সাদা আর কালো একটা, হ্যাঁ, লম্বা লম্বা স্ট্রাইপের মতো থাকে আর কি। अच्छा, ये कितना घातक होता है, कहाँ तक का लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है? দেখুন, যদি ডেঙ্গু হয় মানে মশা কামড়ালেই যে ডেঙ্গু হবে তার কোনো মানে নেই। মশা কামড়ানোর পর যদি কারো ডেঙ্গু হয় তাহলে তার কিছু বিশেষ লক্ষণ আছে। ठीक है। লক্ষণগুলো হচ্ছে যে জ্বর আসবে, প্রথমে হালকা জ্বর, তারপর সেটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। এটা হচ্ছে সবথেকে কমন সিম্পটম আর কি। এছাড়া চোখের পেছনে ব্যথা হবে, মাথায় ব্যথা হবে, বমি হতে পারে, পেটে ব্যথা হতে পারে, পটি পাতলা মানে লুজ মোশন হতে পারে, আর গায়ে হাতে ব্যথা হবে, জয়েন্টে ব্যথা হবে। এগুলো হচ্ছে মেন লক্ষণ। এগুলো দিয়ে আমরা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারবো যে ও কিন্তু ডেঙ্গু হতে পারে। এবং ডেঙ্গু হয়েছে কিনা এটা কনফার্ম করতে হবে। কনফার্ম করার জন্য একটা টেস্ট হয়, এলাইজা টেস্ট। তার NS1 অ্যান্টিজেন আর IgM
এই দুটো আমরা টেস্ট করে এলাইসা পদ্ধতির মাধ্যমে কনফার্ম করি যে এটা ডেঙ্গু হয়েছে। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो जाइए होशियार, और डेंगू का जो लक्षण है वो अगर आपका सिम्टम समझ में आ रहा है तो आप जल्द ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर को दिखलाइए। अच्छा, ये एक और बात बताइए कि रानीगंज में कोई ऐसा पेशेंट पाया गया डेंगू का? রানীগঞ্জে একটা পেশেন্ট আছে এবং সেটা ভালো হয়ে গেছে। 11 জিপিতে একটা 1.5 বছরের একটা বাচ্চার হয়েছিল। कहाँ का था? 11 জিপির 11 গাঁও। আমকোলা, হ্যাঁ, 11 আমকোলা। ও 1.5 বছর বয়স হয়েছিল, আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে ভর্তি ছিল। তার টেস্ট হয়েছে, পজিটিভ বেরিয়েছিল। তারপর ভালো হয়ে গেছে। এখন 31 তারিখে যে আমরা যেটা জানতে পারলাম, 31 তারিখে ছুটি হয়ে গেছে। এখন বাড়িতে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি, বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেন, তো ওনারা জানিয়েছেন যে এখন ঠিকই আছেন। तो जो जैसा कि इन्होंने कहा है कि रानीगंज में डेंगू का शिकार एक बच्चा हो चुका है, कहीं दोबारा हम लोग ना हो जाए, आप ना हो जाए, तो उससे बचे। और ये भी साथ बताइए सर, एक तो अवेयरनेस जागरूक कीजिए अपने मैंने डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो घरों में पानी है कितनी साफ सफाई रखना जरूरी है हेल्थ के लिए। देखिए, इसके लिए हम लोग लगातार प्रचार हम लोग कर रहे हैं, মানে আমরা প্রচার করছি এবং আমাদের টিম আছে, ঠিক আছে? আমাদের কি বলে যে গ্রাসরুট লেভেলে আশা দিদিরা আছেন, আর ভিআরপির টিম আছে। হুম ওনারা কি করেন, বাড়ি বাড়ি ভিজিট করেন। বাড়ি বাড়ি ভিজিট করে যেখানে দেখেন যে অপ্রয়োজনীয় জল জমে আছে, সেটা পরিষ্কার রাখতে বলেন বা জলটাকে চেঞ্জ করতে বলেন। এবং বাড়িতে কারো জ্বর হয়েছে কিনা, কতদিনের জ্বর হয়েছে, বাইরে থেকে কোথাও এসে গেছিলেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসছেন কিনা, এরকম বিভিন্ন রকমের হিস্ট্রি ওনারা নেন, দিয়ে তারপর সেটা আমাদের কাছে রিপোর্টিং হয়। যাদের জ্বর হয় তাদের আমরা টেস্ট করি, ঠিক আছে? আমাদের তরফ থেকে যেগুলো করার প্রভিশন আছে, সেগুলো আমরা করি। আর যদি আমরা সাসপেক্ট করি যে এনার ডেঙ্গু হতে পারে, তাহলেও আমরা তার ব্যবস্থা করি আর কি। এবং যেখানে ওর ট্রিটমেন্ট বলছি, টেস্ট যেখানে সম্ভব সেখানে আমরা পাঠাই, এবং প্রয়োজন পড়লে এটা ট্রিটমেন্ট বাড়িতে থেকেও করা সম্ভব। আবার যদি দরকার হয় তাহলে হসপিটালাইজও করতে হতে পারে। এবং এর সঙ্গে একটা কথা বলে রাখি যে ডেঙ্গু মশার কামড়ে হয়, তাহলে কারো বাড়িতে যদি ডেঙ্গু হয় তাহলে তার বাড়ির লোককে তো সচেতন থাকতেই হবে, কারণ তাকে মশারির মধ্যে রাখা, হ্যাঁ, আর আশেপাশে জল যাতে না অযথা জমে আর কি, বাড়ির লোকদের সতর্ক থাকতে হবে। এবং এর থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে তার আশেপাশে যে সমস্ত ঘরবাড়ি রয়েছে, এলাকা রয়েছে, তাদের লোকজনকেও সচেতন হতে হবে। কারণ মশা তো ধরুন আমার বাড়িতে রয়েছে মানে আমার বাড়ি থেকে বাইরে যাবে না তা তো নয়, ও তো একটা রেঞ্জ আছে, 50 মিটার 100 মিটার রেঞ্জ থাকে, ঠিক আছে? ওই রেঞ্জের মধ্যেও মোটামুটি একটা মশা ঘোরাফেরা করে। তাহলে ওই রেঞ্জের মধ্যে যতগুলো বাড়িতে আসবে আর কি, সেই বাড়িতে ও যেতে পারে এবং কামড়াতে পারে এবং সেখান থেকে ডেঙ্গু হতে পারে। তাহলে হচ্ছে কি, মানে যে বাড়িতে হলো তাদেরকে সচেতন থাকতে হচ্ছে, এবং যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বা আমরা যে অ্যাওয়ারনেস যেগুলো আমরা দিচ্ছি ওনাদেরকে, সেগুলো ওনারা পালন করবেন। সাথে সাথে তার আশেপাশে যে সমস্ত ঘরবাড়ি আছে তারা ওটাকে ফলো করবেন বা মেনে চলবেন। तो इनके बाद से ये लगा है कि ब्लॉक हेल्थ के तरफ से, रानीगंज के तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है, वो तो लोग अपना ड्यूटी अंजाम दे ही रहे हैं, मगर इनके अल्फाजों से, इनके बातों से ये भी एक मैसेज पहुंच रहा है कि आप लोग भी अपने आप को एक्टिव कीजिए, स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा सा घर में मेहनत कीजिए, साफ सफाई रखिए। अगर कहीं पानी आपके घरों पे जम रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए, इसलिए कि आपकी एक लापरवाही आपके बच्चों को, आपके फैमिली को डेंगू का शिकार बना सकता है। सब दर्शकों को अपना परिचय दें। अच्छा, पहले मैं और एक बात अच्छा बताइए। बोलना चाहता हूँ। ডেঙ্গু এমন একটা রোগ, আমরা জানি যে এটা সাধারণ জ্বর থেকে ভালো হয়ে যেতে পারে, আবার খারাপও হয়ে যেতে পারে, এবং খারাপ থেকে আবার অতি খারাপও হতে পারে, ঠিক আছে? তো এটাকে যদি আমরা এখনই পুরোপুরি নির্মূল করা তো সম্ভব নয়। আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর এবং
ব্লক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ঠিক আছে, আমরা মিলে যে কাজটা করছি এর সঙ্গে পাবলিক যদি একত্রিত হয়ে যদি কাজটা সম্মিলিতভাবে যদি করা হয়, তাহলে আমার মনে হয় যে এটার কে ট্যাকেল করার জন্য রেজাল্টটা আরো ভালো পাওয়া যাবে। মানে ধরুন আমি গেলাম বা আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা গেলেন, বাড়ির লোককে বোঝালেন, ওরা শুনলেন ঠিক আছে, কিন্তু কাজটা করলেন না। মানে ধরুন আমি যেটা উপদেশ দিয়ে এলাম যে এটা করলে আপনারা ডেঙ্গু থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারেন, তো ওনাদের তরফ থেকেও সেই কাজগুলো করতে হবে বা ওনাদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে আমাদের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য, যাতে একসঙ্গে আমরা এই জিনিসটাকে বা এই রোগটাকে যাতে ছড়াতে না দিই বা নতুন করে যাতে না হয়। बीएमओ सर का कहना है कि अगर एक कदम हम बढ़ा रहे हैं तो एक कदम जो है ना अवेयरनेस जनता में भी नजर आनी चाहिए। अगर हम एक कदम बढ़ा के आपको सहयोग कर रहे हैं तो आप लोग भी जो है एक कदम बढ़ा के हम लोग को सहयोग करें। अगर दोनों मिल के अगर हम लोग करेंगे तो इस बीमारी से हम लोग मुक्त रहेंगे, कभी कोई बीमारी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, लास्ट सवाल है सर हमारा, कि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ अभी तक का ऐसा कुछ जैसे नालियों में जगह जगह पे पाउडर ब्लीचिंग ये सब दिया गया है? हाँ, মানে जहाँ जहाँ ডেঙ্গু কেস हो रहा है বা যেখানে যেখানে যে ডেঙ্গু মানে যেটা আমরা পেয়েছি, যে ডেঙ্গু কেস যেখানে আমরা পেয়েছি সেটা তো বটেই, এবং ওটা ছাড়াও বিভিন্ন এলাকাতে আমরা আমাদের তরফ থেকে যে সমস্ত ভিআরপি অ্যাক্টিভিটি সেগুলো আমরা করছি। তার মধ্যে কি যেমন হচ্ছে কোনো জায়গায় জল যাতে জমা না থাকে আর কি, তার জন্য সেটা পরিষ্কার করা, জল কোথাও যাতে দাঁড়িয়ে না যায়, দাঁড়িয়ে না থাকে বেশি দিন ধরে, হ্যাঁ, সেই জলটা যাতে নিকাশি হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্য আমরা কনসার্ন অথরিটিকে আমরা জানাচ্ছি। আর স্প্রে তো করা হচ্ছে, আর তার সঙ্গে হচ্ছে যে স্প্রে রিলেটেড আরও অনেকগুলো কাজ আছে আর কি, সেগুলো আমরা একসঙ্গেই করছি ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য। आपको याद होगा कि जैसे में बचपन में हम लोग होली खेलते थे पिचकारी से, उसी तरह बचपन में भी हम लोग देखा करते थे कि एक शख्स जो है, बंदा जो है, एक वर्कर जो है आता है पीठ में लाद के और वो स्प्रे करता था, वो नालियों पे घरों पे जाके नालियों पे जाके स्प्रे करता था। वो सर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता है, ये अगर आप जाइएगा ना पंचायत एरिया की तरफ जाइएगा तो मिलेगा, क्योंकि उस तरफ पे हम लोग का टीम काम करता है, और म्यूनिसिपैलिटी में तो ये तो हमारे अंदर नहीं आता ना, तो इसलिए ये तो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस आपको बता पाएंगे। तो हेल्थ से आप जुड़े हुए हैं सर, हेल्थ से जुड़े हुए हैं, म्यूनिसिपल को क्या बोलना चाहेंगे? जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं पंचायत एरिया में, वो पूरे एरिया में होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर मनोज शर्मा, बीएमओएच रानीगंज बीपीएससी। तो ये थे मनोज शर्मा जी, बीएमएचओ। तो ऐसे न्यूज़ के लिए देखते रहे सन ऑफ बंगाल न्यूज़, और भी नए मुद्दे के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। जय हिंद। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।